Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Fitro and my ID number is 24. This video presentation is intended for an English course assignment. The topic I will be discussed is based on a journal entitled An Introduction to Project Management by Cathy Squell. Jadi, saya akan menampilkan atau mempresentasikan sebuah gagasan utama atau main idea dari suatu jurnal yang berjudul An Introduction to Project Management karya Cathy Squell. Previously, I had read the journal to identify the main idea in each paragraph. I note this main idea in PowerPoint to present. Sebelumnya saya sudah membaca jurnal tersebut dan mencari apa saja gagasan utama atau main idea. Kemudian saya cantumkan di PowerPoint ini. And next, introduction. Project management has become the backbone of success for many organizations, both large and small. In today's increasingly complex and dynamic world, there are several reasons why project management is so important. First, increased efficiency. Second, risk reduction. Third, improved quality. And fourth, adaptability to change. Jadi, manajemen proyek telah menjadi tulang punggung suatu organisasi, baik besar maupun kecil. Mengapa manajemen proyek ini sangat penting? Karena yang pertama bisa meningkatkan efisiensi. Yang kedua bisa mengurangi risiko. Dan yang ketiga bisa meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir mampu beradaptasi dengan perubahan. Next, learning objective. Pembelajaran kita mengenai jurnal ini mencakup beberapa objektif. Yang pertama, first, key concept in project management. Second, project management frameworks. And third, project management tools and technique. And fourth, conclusion. And then, langsung saja yang pertama, key concept in project management atau definisi manajemen proyek. Project management is the application of knowledge, skill, tools, and technique to project activity to meet the project requirement. In simple terms, project management is the process of planning, organizing, leading, and controlling resources seperti people, time, cost, and equipment to achieve specific goals within a defined time scale. Project management atau manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, teknik pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut. Dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses yang merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya seperti manusia, waktu, biaya, dan peralatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek juga memiliki core component atau komponen inti. Komponen inti tersebut antara lain initiation,
planning, execution, monitoring and controlling, and last, closing. Initiation, the initial phase where our project objective, scope, and recruitment are defined. And then planning is creating a detailed plan, including the schedule, budget, and resource allocation. And then execution. Execution is carrying out the work defined in the project plan. And then monitoring and controlling is regularly monitoring the project progress and taking corrective action if needed. And last, closing is the final phase of the project where the project is formally completed. Jadi beberapa komponen inti manajemen proyek adalah inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian, lalu penutupan. Next, selain komponen inti, core komponen tadi, konsep project management ini juga memiliki importance elements atau elemen penting, yaitu antara lain first project scope, time, cost, quality, cost and fourth quality, and last risk. Project scope is clearly defining the boundaries of the project to prevent scope creep, and time is developing a realistic schedule and managing time effectively to avoid delays. And then cost is managing the project budget efficiently to prevent cost overruns. And then quality, setting and maintaining quality standard to ensure the project delivers the desired outcomes. And last, risk is identifying and managing potential risks to prevent project failure. These elements are interrelated. Jadi elemen-elemen ini saling berkaitan. By understanding this core component, project manager can manage project effectively and achieve set goals. And then next, second objective is project management frameworks atau kerangka dari manajemen proyek. Project management frameworks berisi first waterfall, second agile, and last hybrid. Jadi project management ini memiliki beberapa kerangka. Yang dimaksud kerangka ini adalah pendekatan seperti waterfall. Waterfall adalah pendekatan yang dilakukan secara tradisional dan terurut seperti yang pertama tadi, yaitu initiation, planning, execution, monitoring and controlling, and closing. And then agile adalah pendekatan interaktif dan incremental, yang maksudnya adalah menekankan fleksibilitas yang ada di lapangan, seperti itu. And then hybrid atau gabungan atau kombinasi dari waterfall and agile yang cocok digunakan untuk proyek dengan beberapa fase yang jelas dan beberapa fase yang fleksibel. Jadi hybrid adalah gabungan antara waterfall and agile. Next, third project is project management tools and technique. Project management and
project management tools and technique is first Gantt chart, second PERT charts atau program evaluation and review technique, third Microsoft project, and last Asana, Trello, Basecamp, online application, aplikasi online yang menyediakan tools and teknik yang berkaitan dengan manajemen proyek. Nah, saya akan bahasnya satu-satu secara singkat. Gantt chart. Gantt chart is a visual representation of a project schedule. Gantt chart showing the duration and dependencies of text. Jadi Gantt chart adalah diagram yang memvisualisasikan jadwal proyek yang menunjukkan durasi dan ketergantungan tugas. And then PERT chart. PERT chart is a method for identifying critical activity and estimating project completion time. PERT adalah metode untuk mengidentifikasi aktivitas kritis dan memperkirakan waktu penyelesaian proyek tersebut. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang utama. Jika tidak dilaksanakan, maka aktivitas tersebut akan mengganggu aktivitas setelahnya. Seperti itu. And then Microsoft Project. Microsoft Project is popular project management software for planning and managing project. Jadi Microsoft Project adalah suatu perangkat lunak dari Microsoft Office untuk merencanakan dan pengelolaan proyek. And then Asana, Trello, Basecamp is online collaboration tools that can be used for project management. Seperti yang saya katakan tadi, yang keempat ini adalah online tools and technique. Alat online yang dapat digunakan untuk manajemen proyek. And then conclusion. Kesimpulan. Next, dari presentasi singkat saya didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu first, the importance of project management, second, project management frameworks, and third, project management tools and technique. And thank you for watch my video presentation. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ingin berbagi tentang jurnal ini saja. Apabila ada kata-kata atau saran, kritik, boleh diberikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.